Maybe I'll burn myself. Where's the other one? No, it's only one. Yeah. Plato ti siya, i-charge sa. Ano malaki siya na matabunan ka rin ako dito. Inyo na, lagi. Wala ka motor? Dong, Ardel. Sino? Ikaw nakita ko ba na? I prefer to keep my teeth. Plato niya. What is this, guys? Carmelita wants to open her gifts. Okay, mango pudding candy. That's yummy. Yummy, thank you. Okay, and there's another one. That one is pudding candy, mangosteen. Wow. The first time I really saw like this. Okay, good. Ay, patalubong mo yun eh. Oh. Okay, yeah, malong. Malong? Malong? Mm. Wow, dagan ko pasalubong ko sa Oh, miday. dilis. Oh, so I don't need to buy. That one from Shamrock also. Nindot dahil pag nilubid. Oh, nilobit. Nilubid. Sus, kinuha ko. Dugan ako na sa nilubid yun. Karoon pa. Usa na lang. Oh, Dorian. That's the masarya. Oh, di pa ni ba? Ay, ikaw na ito na. Ugma, kanan ni ugma. Sila ako pagkaon. 20 is Dahil man, inday, abi man ako dagan tao naghatag. Oh, Barcelius. Saan na? Barcelius? Serious. Mm. Patalubong na niya. Ali, wa di ay. Okay, mango. Imo mang birthday. Dili, ang gift ba? Oh, what? Oh, dried Dried mango. mangoes. Mm. Ay, sige, walo ra to kabuo. Oh, another. Mantil. Malo. Ay, mahal. Nakaibaw gyud bin nga di ko kaon na kay pangag na ko. Patatas. Uy, Chicharon. Chicharon 5 ra pagkabuo. Ah, oh, danggit day. Ayan ang ate, kay Ayaw na kay ma. Uy, kinsa man ni? Unsa man ni bugat mo kayo? Ah, pagod budbud. Ay, di na ka